Cake Artics. Ilan kayo? Apat. 5 po kami. Ayun na yung baby oh. Kanina oh. Ay, hindi mo kita. Pagbigay pala ni Abi. Ano nagbigay Abi gano'n ako? Dapat lumabit ka na lang. Cake Artics. Oh. Thank you. Wait lang. Oh, dun na, dun na. Hoy, nabigyan na. Ilan. Dun na kayo yung nabigyan, dun na. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Meron. Kay ano, Uy, princess? Alin? Yung trick or treat ni princess. Ay, thank you. Salamat. Abi. That is a candle. May fire ka? Ay, Iniiba, iba yan. Oh, saan? Ay, doon, candle. O, si Be. Yan na, Dali Bi. na, dali. Oh, sarap yan, oh. Lagay na, Lagay mo sa bag. Yan. Yeah. Wow, Wait. kunin mo yan, ha? Okay mo, baka maano. Titignan ko yung... Question. Doon Abi. Teka, titignan ko. Oh, dali na, dali! Alika na dito! Hoy! Oo, sige. Dalawa. Dito, oh. Bilis. Wow! Meron si Kuyang ano, costume. Oo, costume. Susuot pa niya yung kanya costume. Wow! May costume din si Kuya. Oh. Yan oh. Costume ah. Nice. Oo. May costume si Kuya. Ako yung apo ng junior eh. Oo, apo doon si Junior. Oo, lolo si Junior. Amen. Keso, dahil pa namin candy oh. Pamimigay. Dahil pa namin ibang mga baby. Pero Wala ito pa. ako na nagap. Ayan. Thank you. Ganda ng costume niya. Si Kuya. Bigyan mo. Kuya. Uy, Kuya. Wala kang dalang basket. Trick or tricks. Dali. Ayun pa isa. Ang ganda naman ng costume. Ano na ako ate? Nababaliw ko. Ito kumote. Dahil dyan, KitKat. Thank you. Oh, thank you. Happy Halloween!